घूम के थोड़ा घूम के थोड़ा इधर देखिए ना। মিডিয়া বন্ধুরা সবাইকে আজকে এই একটা যে ঐতিহাসিক দিনের যে আপনারা সাক্ষী রইলেন, আমরা সবাই সাক্ষী রইলাম, তার জন্য হার্দিক অভিনন্দনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, এটা সত্যি একটা আনন্দের বিষয় যে হিংসার পথ পরিহার করে আজকে এনএলএফটি এবং এজিডিএফের সবাই এসে মূর্তিতে ফিরে এসেছেন। আমরা চাই যে এই রাজ্যকে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি গুরুত্বপূর্ণ যে ওনারা সহায়ক ভূমিকা এর জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। গত 4 সেপ্টেম্বর 2024 কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজির উপস্থিতিতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এবং এনএলএফটি এবং এজিডিএফের একটা, আপনারা সবাই জানেন, একটা সমঝোতা স্বাক্ষর হয়েছিল দিল্লিতে। তার এই অঙ্গ হিসাবে আজ এখানে যে অস্ত্র সমর্পণের যে কার্যক্রম এবং সেই কার্যক্রমে আমরা দেখলাম স্বাভাবিক জীবনে সমস্ত এনএলএফটি এবং এজিডিএফের সদস্যরা ফিরে এসেছেন। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন, উনি বারবার বলেছেন যে নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে ভারতও ডেভেলপমেন্ট হবে না। এবং আমরা দেখতে পাই যেভাবে নর্থ ইস্টে আগে টেররিজমের একটা অবস্থা ছিল, প্রায় 12টার মতো এই শান্তি চুক্তির ফলে সেটা এখন আজকের তারিখে সেটা প্রায় জরুর পর্যায়ে এসছে। আমরা জানি যতক্ষণ ধরে শান্তি সম্প্রীতি এবং এখানে ট্রাঙ্কুইলিটি না থাকবে কখনোই আমাদের সমৃদ্ধি আসবে না। এবং এই যে 12টা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি নর্থ ইস্টে হয়েছে, তার মধ্যে 3টি আমাদের ত্রিপুরার চুক্তি হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন। এতে করে প্রায় 10,000 যারা এতদিন ধরে টেররিজমের সাথে যুক্ত ছিল তারা অস্ত্রত্যাগ করেছে। আজকে
এই ত্রিপুরা আজকের পর থেকে আমরা বলতে চাই যে ত্রিপুরা এখন সম্পূর্ণ সন্ত্রাস মুক্ত রাজ্য এবং রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতিদের সার্বিক যে বিকাশ তার প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নানা রকম প্রকল্প করেছে। মনে রাখতে হবে, হিংসা ও উগ্রপন্থী দিয়ে সমস্যার সমাধান নয়। যারা আত্মগোপন করে এতদিন ধরে কষ্টকর অবস্থায় জীবনযাপন করেছেন, আমি সবাইকে এই মূল থেকে ফিরে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब महोदय, माननीय चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरा श्री जे.के. सिन्हा महोदय, माननीय डीजीपी त्रिपुरा श्री अमिताभ रंजन महोदय, माननीय गृह सचिव त्रिपुरा श्री पी.के. चक्रवर्ती महोदय, यहाँ उपस्थित अन्य सज्जन मंडली, मेरे मीडिया से आए बंधुगण, भाई और बहन, आज बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है कि आज के दिन त्रिपुरा के समस्त प्रतिबंधित ग्रुप्स ने राष्ट्र की मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में अपने आप को शामिल किया है और त्रिपुरा जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बहुमुखी प्रगति कर रहा है, उसमें एक ये बड़ा कदम है। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब महोदय को अपनी ओर से व त्रिपुरा पुलिस की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर इस समारोह में शामिल होने के बाद यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय डीजीपी महोदय और माननीय गृह सचिव महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय समय पर हमें गाइड किया और परामर्श दिया, जिससे कि हम इस समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए। इसके अलावा मैं अपना त्रिपुरा पुलिस और विशेष रूप से PSR के अधिकारियों और जवानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक परिश्रमों की वजह से आज हम ये समारोह संपन्न कर पाए। साथ ही साथ मैं विभिन्न एजेंसियों, केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य संगठनों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहायता की है, इन सभी को मैं अपनी ओर से और त्रिपुरा पुलिस की ओर से धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं अपने जो मीडिया के बंधुगण हैं उनको सहायता करने के लिए इस प्रोग्राम में सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सदस्यों के मुख्य धारा में शामिल होने के अवसर पर मैं त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब महोदय का स्वागत करता हूं। मैं श्री जे.के. सिन्हा मुख्य सचिव महोदय, श्री अनुराग महानिदेशक इंट और डॉक्टर पी.के. चक्रवर्ती गृह सचिव महोदय का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ उपस्थित राज्य और केंद्र के अधिकारियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। सर, ये त्रिपुरा राज्य और त्रिपुरा पुलिस के लिए गर्व की बात है। इस राज्य के सभी सशस्त्र समूह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। आज के समारोह के बाद राज्य में शांति बनाए रखने के लिए हम सभी की ओर से सामूहिक और एकजुट प्रयास होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य के संपूर्ण विकास को हम सब मिलकर गति देंगे।
समझौते के अनुसार कैडरों की पुनर्वास आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। खुफिया शाखा के प्रमुख के अधीन स्क्रीनिंग समिति निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेगी। अंत में मैं सशस्त्र समूह के उपस्थित नेतृत्व और उनके सदस्यगण जो आज समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर।